Dan tasni kasih kelas nomor balong workshop. Ini kayak Steve JYRWA. Hai, bayarlah kan beli. Saya Robert. Pink and purple. Saya tengah excited hana masuk trio an. Hari ini sama hikai Steve JYRWA. Kasih. Dan yang biaya ni skill hadis high right dan right. Ada yang high left left ni am habis ada jat. Nama ibu pak kawan lah dan kawan lah kita kali. Kecil shit agak bela agak mana PUE am. Piu. Ya what? Ya. Ya jung api pen kela ani wo ngaso kela ya jingmut pi beling a ngan yai ups ni kan tha ba jingmut jong na ani wo ngaso kela ya jingmut pi beling a ngan yai ups ni kan tha ba jingmut jong na nanti buslan to ai nan thom kata pi shapran nan jam dari lengan nom kela Drink men choi ki kring ban ki thaba apingen yat halen ti ka jing shisha ya jing ki beling a ngan yai ups ni kan thaba jing mu chunga ani wo let's go kula ya jing ki beling a ngan yai ups ni kan thaba jing mu chunga nanti beslan to ai nan tho mereka berpisah perangan jam dari lengan nom kela Cemini urka Cemini urka halaka sabuat Berdua Steve. What's up, people? Ashwet, say hi. Hello. Best highlight workshop mentas ni. Beautiful workshop.